saro inte gido hachi issi keettan beetida he beetido keettanka daro mitootidi ayfe demmana xayin bason uttidi guutta naata oyqqidi gelida aayyiya hayqqachin guutta naata oyqqidi bason mitootidi de'iya asakko hagaadan hachi maaddana giyagaa eqqidiyara yiida hagaashe hachi nuussi bawu de'iya metota hagaa giyoba appe siyo saate gides gaashe nena hagee nuuni hiyyeesaa maaddiya hibiretiya yaagiya hibiretiyaassi dumma dumma asaykka hagaadan maaddana koyiya asay de'iyo gishshassi nena oychchana koyida nena nuuni ay maaddanee ne metoy aybee ay mala huneetan day nuussi hagaa ne odikko. Ta odoy qallabay baa qallabay 2009 guutta nayyoo xanttaydda heezzuna agina nayyoo xanttaydda dingate coo aybakko hargee baynna mirkkotoppe 2009 asappe aayonne gidaydda aawanne gidaydda michchoynne gidaydda ishenne gidaydda xoossi immido oyddu qantta i naata guuttay diyaagaa dichchaydaanishin wolqqan gelidi sawonne sakke namisaykka namisi xoossaa ayyaana wolqqaani haykka woy taassi hagaa lo'o qofaa diyaagaa qofaa darajaan tana qoppana yiidoogee tawu bessiyaabaa qallabaa tawu niyoo beegin qallabaa tawu mirkkidi xoossi gidobaa intte immidobaa taani ekkana giyo qaalaatiyappe attin taassi miyyeekka baawaa xoossappe attin xoossaa azazoon xoossi wotto qofaa dayti xoossaa angollee ottee bay angollee shin angolliya xifataynna gidada taagaa hegan kasooni uttada i hegaa bollikka hargee sakkeeti woranawu yiinka xoossay xishiya shoddin daysi taachchiya ita giyoobay hinnoppe attin tawu hara qaalaatee baawaa gay እናንተ የምትመለከቱት አባታችን ቋንቋ የምታገቡት ቋንቋ የምትቸገሩት በአማርኛ ልንገራችሁና የምትመለከቱት አባታችን በአይነ ስውር ሆኖ በቤት ተቀምጦ አገብቶ ነበር። ያገባው ሚስትም በ2009 ላይ ከሞተች በኋላ ህፃን ልጆችን እነዚህ ማለት ሰት ምና ሀይል ዘመጫና ይይት እነዚህ ህፃኖቶችን ይዞ በቤት ላይ ተቀምጦ በዛ ላይ አይነ ስውር ሆኖ እንዴት ከባድ ነው። እሱ እንደተናገረ እና ቀለብ ህመም በዛ ላይ አለ። እንደዚህ አይነቶች ክፍተቶች ስላሉ ድጋፍ እናንተ ብታደርጉ ብሎ ስለጠየቀ አሁን እሱ እንደጠየቀ እኔም አሁን በእጄ ላይ ያለው ያህል እገዛ ገንዘብ እገዛ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ እሱ እንዳለ ቀለቡን የገንዘቡን ገዛም ለማድረግ ተመልሼ መጣለው። ይህን የምትመለከቱት እህቶችና ወንድሞች በኢትዮጵያም በውጭ ሀገርም ያላችሁት ይህን ክሊፕ የምትመለከቱት እንደዚህ አይነቶች ብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ስላሉ በቃ እንደዚህ አይነቶች ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ይበድራል ይላል። እንደዚህ አይነቶች ስላሉ እናንተ ይህን የምትመለከቱት እገዛ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። በዚህ በስክሪኑ ላይ በምትጻፈው አካውንት ላይ ለእናንተ ያለው ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። እኔም በግል ማግኘት የምትፈልጉት ስልክ ቁጥር እዛ እጽፋለሁ። ተባረኩት። ለማገዝ ለመርዳት የምትፈልጉት ካሉት ከኛ ጋር ማገለገል የምትፈልጉት ካላችሁ መገናኘት ትችላላችሁ። ሀጋኒ ጋሼ እንተሲ ሀጋን እንተሲ ኑዛሬ ቲዲካ ያናሺ ካታካ እንተሲ እኪዲ ሀካ ቀላባካ እኪዲ ሚሻ ካረሚሻ ከንተነ ማዲዋ ከና እኪዲ ያናሺ ሀጋን እንተሲ ማድቲዲ ታኪቴ ሀጋን እንተና ማዲያናቲ ካረቢታንካ ደያናቲ ደስ ካረቢታንቲ ማዲያናቲ ኢትዮጵያ ደያናቲ ዲብሸሲ እንተ ጭሚዲ ዲዮጉልባታን ጭማ አንጆ ጋኬስ ጊዩ አንጆን እንተጋን እንተ አንጀና ማላ እንተ ነው ኢየሱስ አያነ ሀከ ኢየሱስ ታፕ ቢታፕ ሀጋፕ ካተመረቲ ጦሳይ ሀካ ፑልቶ ጦሶ እንተ ሲንታን ጦሳይ አሜን እንተ ደሞታን ጦሳይ እኮ እንተ ታንጎ ባን ጦሲ እኮ ቆሮፖ ሻኮፖ ወራውሊያ ባሪኮ ሱንታ የሆነ ያብሪኮ ኩማ ዱቡሹ ያግዲ ኤልሰነጊኮ እንተ ማታ ኩማ ዱቡሻ ጊሪ እንተ ሆነ ከነጊኮ ሱንታ ካ እንተነ ማለዲ ኦቺያ ባሪኮ ኦዳኖ ዳንዳይታ hegaasi goday waagago hagee xoossay wori yaragelo inteso ufayssa wori yaragelo ta keettaagaa taaggaagaa hagaa taaqoolo ta wuygakko taakaagaa intena laaggidi ayida xoossa intesokka ufayssan laagidi saruwan gatto xoossay anjo waagago inte yoodekka be'ana hagaa bolli